Hello, good morning, grade 12 learners. Welcome to our class in entrepreneurship. So we are in the quarter 4, module 10 of our subject. It's all about bookkeeping. And lesson 1 is performing key bookkeeping tasks. Okay, so I hope you're doing fine today. So we'll start our lesson. So last week, in our previous lessons, we learned how to prepare a business plan, operate the business, sell the product, and understood the importance of keeping business records. Also, you were able to define, understand, and compare the organization's various departments such as operation and administration, marketing, production, and logistic finance, and the likes. So in the succeeding lessons, you will be able to explore by learning the task of a bookkeeper in recording and keeping financial records updated. So you will learn here in this lesson. So before we start the lesson, let us discuss one by one the the terminologies that you are going to discuss. So, by the way, this is terminologies, basic terminologies, not table of contents. So please correct it from your module. Okay, so for the first term, it is bookkeeping. So when we say bookkeeping, it is the process of recording business transactions in a systematic and chronological manner. It is a systematic it is systematic because it allows procedures and principles. It is chronological because the transactions are recorded in order of the date of occurrence. So in the business, samot na mga dagko nga business, naadjud sila yung mga ginatawag na accounting or accountant or bookkeeper. So may ginabuhat nila. So what they did is they arranged all the transactions systematic. So when we say systematic, from day 1 up to the last day of the month. So monthly ang ilahang pag-update. Chronological order, gikan sa first na pitsa hangtod sa mahuman ang usa ka buwan and another set na pod of transaction for another month. So bookkeeping ang tawag ana nga process. So the next term is bookkeeper. So when we say bookkeeper, it is the person who is in charge to record, maintain, and update business records from all sorts of financial transactions using account title. So ang tao nga gaghimo sa bookkeeping is ginatawag nato nga bookkeeper. So ang say tawag sa tao na nag-perform sa bookkeeping task, he or she is called bookkeeper. So the bookkeeper uses the book of accounts to record the business transactions. So, kinsa may pwede maging bookkeeper? So actually, ang bookkeeping na siya NC2. Pwede ka magpag NC2 bookkeeping or NC3. Pwede sad kung halimbawa graduate ka sa accountancy, so pwede ka mo apply ng imong bookkeeper kay naman mo subject anang basic accounting and bookkeeping. So mao na siya. Okay? So next term, book of accounts. So natay ginatawag na book of accounts. The book of accounts is composed of the journal and ledger. So lahi-lahi siya na ang book of accounts na atay journal and ledger. So what is journal and what is ledger? When we say journal, it referred to the book of original entry. Diri nakasuwat ang pitsa, ang tanan nga transaksyon sa kada buwan. Then ang ledger naman, it referred to as the book of final entry. Diri naman sa ledger nakasuwat ang summary sa tanan nga accounts. Okay, so later on, mas masabtan na ninyo kay na may example na i-flash sa slides. Okay, so let's have first general journal. So a general journal, it is a type of journal. It is the most basic journal which provides columns na siya date, na account titles, and explanations na folio or reference, and a separate column for debit and credit. Later on, I will show you example of general journal and how you will entry the transaction for general journal.
Okay, so basta ang nasa general journal, tanan nga transactions based sa iyahang petsa, unsa nga klase sa account, and explanation kung unsa na siya nga kwarta or account, then reference, and then nakabutang kung sa debit side ba siya or sa credit side. Okay, then the general ledger, it is a group of all accounts that can be found in the chart of accounts. So these accounts will be reflected in the trial balance as a summary of all financial activities that have taken place as recorded in the general journal and subsidiary ledger. So ang general ledger, more siya summary sa tanan nga account. For example, tanan nga cash na nisud, no, i-add or minus ba na credit or debit, i-total niya kung pilay balance. Then pila naman ang receive sa account receivables, i-total sa na siya, credit debit, i-minus kung debit, i-add kung credit, then i-total, then i-compute sa ang balance. So tanan nga accounts na ang computation sa general ledger. Okay, so in this example, so in this figure, you can see an example of general journal. So general journal, okay. So here it is given that the transaction is on June 25, 2020, ABC Laundry Co. So ABC Laundry Co. is the corporation, is the name of the business. Then the date is June 25, 2020. Rendered laundry services to JJB Hotel in Makati for 5,000. So the customer paid in cash. So according to the transaction, pagka June 25, 2020 kuno, ang ilahang business, which is ABC Laundry, naghatag og service sa mga gipalabhan sa JJB Hotel. So pwede mga ano baka na mga beddings, no, kay gikan man sa hotel in Makati. So gitagaan sila, gibayaran sila cash worth 5,000 pesos. So as you can see here, by the way, ang journal is by page sad na siya, page 1, page 2, and so on. Then nakalista siya according to date. So kani ang given is June 25, so pitsa dire niya 25, I mean month June 25 ang pitsa. Then particulars. So sa particulars, so since nakaingon diri sa kaning given nga gibayaran sila cash, so ibutang nato diri cash. Okay? So cash. So debit ang ilang nadawat kay cashman. Then service income ang ilang gihatag, mao nang gi-credit. No, gi-credit ang service income. So giunsa man ang cash? To record the receipt of cash from JJB Hotel for the service rendered. So para asa ang cash? Para sa gihatag nga service na gi-render sa JJB Hotel. Okay, so mo na siya. Diri ang cash nya sa unsay gi-debit sa babaw, na sa ubos ana is unsay gi-credit, which is this, in the example is the service income. Then unsa man ang transaction sa third nga kanang row, no, ibutang kung unsa nga transaction. So as you can see, ang arrangement jud niya dire is a cash na sa pinakakilid, then ang service income or ang credited nga account nagsugod na siya sa ikatulo nga letter. So ingana jud ang pagsuwat ana. Dili siya pwedeng itupong sa letter C sa cash, and di sila pwedeng magtupong yun. Okay? So then ang kanisad, ang kaning transaction nakatupong sad siya sa kung unsay gi-credit. Pero pwede sad na siya nato ibutang nga tupong siya diri sa cash. Dili siya mo tupong sa letter S sa service income. Okay, so mo na siya duha klase sa pagsuwat sa general journal. Again, ang cred and debit sa pinakakilid, ang credit nga account is nag-start sa third letter sa account nga debit, then ang transaction, which is this one, pwede siyang itupong sa service or sa credited account, pwede sa siya itupong diri sa debited account. Okay, I hope you get it. Okay, so general ledger. So mo siya ang example sa general ledger. Dili siya tanan, pero example ra ni siya. So as we say a while ago that general ledger diha nga nakalista tanan. So kung ang sa general journal is kitag sa tag sa siya nga transaction diri na ana diri ang summary sa tanan. For example, for the month of June, no,
Na June 1, June 3, June 4, June 5, June 6, up to 14. Then, nakalista sa diha, giunsa man ang cash. So, in this example, this is general ledger for cash. So, diri nakabutang sa June 1, giunsa man ang cash up to June 14. Then sa pikas naman ng column, is it credited or debited? So kung debited na cash, diri siya ibutang sa side sa debit. Kung credited naman, ari sa side sa credit. Then sa pikas na side, na siya balance. Pila na yung balance gikan diri, pila na yung balance sa debit, pila na sad ang balance sa credit. So when we say balance, mao na siya ang nabilin nga kwarta after nimo i-plus or minus or i-add ang tanan nga debit ug ang credit. Okay? So, another example, sa accounts receivable, gitingog sad ang accounts receivable, the shop supply nakatingog sad, then repair equipment nakatingog sa diha, nakasabutang sa diha, kung sa debit side ba na siya gibutang or sa credit side, ya pinanay nang imbalance after ana ng mga transactions. Okay? So, next term is the subsidiary ledger. So when I say subsidiary ledger, it is a group of accounts directly associated with the general ledger. So gamit sad ni siya sa general ledger. Connected siya sa general ledger. So this record is created to maintain individual accounts for customers and vendors whose cash is not being used as a medium of exchange when purchasing or selling merchandise. So kaning subsidiary ledger, mo siya listahan. For example, na mga vendors nga nagkuha sa imo as reseller niya o nagpalit sa imuha. Ya, dili cash ang gibayad, pwedeng accounts payable or utang sa. So, mao ni siya ang ginagamit ang subsidiary ledger listahan na siya. Okay? So, look at this example. So, this figure 3, figure 4, this depict the sample format of subsidiary ledger showing accounts receivable and accounts payable respectively. So, as you can see, na siya title sa babaw, na po siya date, then kinsa nga buyer or customer nakapangan diha kay individual man siya nga listahan. So napo dire vendor number kung pampila ba siya nga vendor nga nagtransact sa inyuha or pampila siya nga customer. Then nakabutang diha picture, item na gikuha, reference, debited ba siya or credited, nya pila na lay balance after that transaction. Same as sa accounts receivable. So when I say accounts receivable, later na lang para mas masabtan ninyo sa accounts receivable and accounts payable. Okay, kani para sa accounts receivable, kani sa example para sa accounts receivable, then kani is para sa accounts payable. Okay, so here. So when you say accounts receivable ledger, the accounts receivable ledger is a subledger which records all credit sales made by a business. So it is useful for segregating into one location a record of all amount invoiced to customers. So a typical transaction entered into the accounts receivable ledger, which records all account receivables, followed at a later date by a payment transaction from a customer that eliminates the accounts receivable. So from the word receivable, so mao ni siya ang mga accounts or mga bayad pa nga wa pa nimo nadawat. Madawat pa lang, receivable. So, mo na siyang listahan. Ang ledger, listahan sa mga madawat pa nimo nga bayad or accounts. Okay? So, on the other hand, when we say accounts payable, these are accounts payable contain the detail for all invoices you received from your suppliers. Having a separate accounts payable ledger keeps a large amount of detailed payables transactions from cluttering up the general ledger. So when I say accounts payable, it is the account or obligation na dapat mong bayaran sa imuhang supplier. Okay, kung baga dili nagkuha kag supply nya dili pa nimo gibayaran, so that is under sa imuhang accounts payable. Timan iha, accounts receivable is ang madawat pa nimo nga bayad or account. While ang accounts payable, ikaw ang mobayad na kay utang. Okay? Accounts payable na siya. So debit. So when I say debit, the left hand side entry also known as
known in accounting as value received. So when I say debit, permanente jud na siya na sa left hand side ginabutang. Then ang uban, or usually in accounting, it is called the value received. Unsa man ang value nga nadawat nimo in that particular transaction. Okay, when cash, example, when cash or non-cash items are received, the said cash or non-cash items must be recorded in the debit column. So example, na kay nadawat nga item, pwedeng cash or dili na siya cash. Basta something na nadawat nimo, then you will be recorded it in the debit column. Left side, I mean. Okay, so this means that the debit balance has increased. Okay, kung na kay nadawat, kung na kay na-receive, then gibutang nimo diha sa left hand sa debit side, pasabot ni increase ang imuhang debit. Okay, ang kabaliktaran naman sa debit is what we call the credit. So this credit accounts, the right-hand side entry, which is also known as value parted with. So, kabaligtaran siya. Kung ang debit, ang value na na-receive nimo, while ang credit, ang value nga nawa sa imuha or imong gihatag, nawala sa imuhang business. Okay, so example, when cash or non-cash items are given, so napagawas ka kwarta, for example, or naghatag kag service, no? Okay, so that non-cash or cash items must be recorded in the credit column. No, kay parted, it is a value that parted with nigawas sa imong negosyo. So this means that the credit balance has increased. So kung nagpagawas pud ka, so kasabot ana ni increase ang imuhang credit balance. Okay? So by the way, so in the process of journalizing business transactions, the rules of debit and credit are essentials to ensure accurate recording and sound decision making. So dapat kinakaibaw jud ta asa nato ibutang ang usa ka transaction. It's either or ang account, it's either sa debit ba or credit. Dapat ma-master na nato as a bookkeeper. Kay kung sayop gani ang imong butangan sa account, say for example, dapat na siya sa debit, nabutang nimo sa credit, dili jud na siya mo balance. So once nga dili mo balance gani ang credit o debit pasabot, there is something wrong in your recording or in your computation. So by the way, debit is abbreviated as DR, letter D and letter R, while ang credit it is abbreviated with the word CR, capital CR or capital C, small r. So further, it is deemed a requirement that the bookkeeper should be able to master the normal balance of each account being used in the process of recording. So dapat kay bawta tanan nga kanang account title asa na siya ibutang aron di ta masayo. Okay. So here are things to consider or the rules that you should always remember. The rules of debit and credit. Okay, so first rule is that you are going to add all the debit side to general the total debit. So later on, naman tayo ginatawag na table of T accounts. No? Okay, sa T accounts na side ang debit, na ako'y side ang kaning credit. So ikahuman atong lista tanan ana, ato na siyang i-generate ang total nga debit, total sad nga credit, then ikahuman ana atong kuhaon ang by the way, rule number 1 pa lang ta, i-total sa nato ang debit. Then rule number 2 ana is you are going to total all the credit side. Then after, para makuha ang kanang balance, you are going to subtract i-total debit, then i-subtract po nato ang total credit. For example, mas dagko ang debit kaysa sa total credit. So, i-subtract nato ang credit from the total debit aron makuha nato ang balance sa kada account. So, ang balance sa kada account, ato na siyang butangan og double line, duha ka linya, pasabot close account na siya, double line. Okay? So, it is a must nga pag na-jud ta sa accounting, butangan jud na natong double line, so pasabot ana close account or wala na yung nagsunod.
Okay? Sige. So, mao na akong giingon ganina, the T account. So when I say T account, it is the most convenient and fastest way of posting journal entries to the ledger by using T account. So gitawag siya T account because it is divided into two sides. Na siya left side, mura siya letter T, na siya left side, nasad siya credit side. So, ang left side, ang ito giingon ganina, ang debit side is nasa left side and ang right side or the right hand side is ang credit side. So, again, the value that you receive will be recorded on the left side, which is the debit. And the value that parted with, the part that parted with, you will be recording it on the left side, which the right side, which is the credit. Okay, this is called T account because it resembles the capital letter T. Okay, so nata example ana later on. Oh, kani mo siya example sa T account. So if you're going to have T account, individual siya by the way ang paghimo sa T account. For example, T account sa cash. So tanan cash diha nimo ibutang. So when you write or when you make a T account, na na account title. For example, cash account title. Then diri unsa man nga mga cash ang unsa gani na side? Ang value na na-receive sa diri nakabutang ang sa dari nakalista ang sa debit na side, then diri naman nakalista ang mga cash nga na credit. Okay, so example, gikan dito sa journal. So by the way, importante gyud na sakto ang sa pag-journal entry pa lang nato, sakto na dayon kay ang journal entry mao na siya ang basihan nato sa paghimo sa T account para masayon. Okay, so using the first example that we have discussed, ganiha, no? So, katong December 1, naka-receive og cash ang business. Then, since debited kay na-receive nila, so it is recorded on debit side. This is debit side. Then, ang service income kay gilabhan man nila katong mga labahan na gikan sa JJP Hotel. So, na-credit ang ilahang service income. So, may nawagtang gihatag nila. So, in this transaction is to record the receipt of cash for the services rendered. Okay? So, sunon na ninyo. For example, katong ganina, no? Revenue. Revenue man siya mahug ang service income. So, gi-credit sa revenue ang 200,000. So, diri nga side. So, revenue man na siya. So, kani cash. So, ato siya sa cash nga na T account. So, unsa man siya nga side? Debit. So, diri sa journal entry, kung kanira ang journal entry ninyo, so, mao na siya, i-total, wala may lain. So, 200 ra. So, ang total nga cash debited, wala may nakabutang diri. Kaya kung naa pa na diri, pwede siyang i-minus para maka ang balance. So, since wala, i-copy ra na niya, double bar. Then, diri sad, service income, double bar sad, i-total ra na siya. So, wala may lain diha nga service income na naka-record. So, gi-kopya ra, di double bar. Okay, so example na to ha. Unya na pa'y mas daghan ato. Okay, so when we say asset naman, usa ni sa importante nga term sa accounting. It is the first account. So, naatay major account sa accounting na ginatawag, no? First one is the asset. Then, it refers to resources with economic value that an individual, corporation, or country owns or control with the expectation that it will provide a future benefit. So an asset represents an economic resource for a company. So an economic resource is something that is scarce and has the ability to produce economic benefit by generating cash inflows or decreasing cash outflows.
So, when we say asset in the business, mao ni siya ang katong mga butang o mga ari-arian na gigamit nimo para sa imuhang negosyo. Example, the building, the machineries that can be recorded under your assets. Pag mamay-ari nimo na gigamit para maka-generate kag income or economic economic benefit. Okay? So, mao na siya ang asset. So when we say naman liability, this is actually the second account of the five major accounts. It refers to something a person or company owes, or usually a sum of money. So kasagaran, it is a sum of money. When we say liability, obligation ni ninyo, obligation ni nimo, or obligation sa company na bayaran, utang. Okay, so in other words, utang. Okay, liabilities are settled over time through the transfer of economic benefits, including pwedeng money, goods, or services. Liabilities include pwedeng loan, pwede sad ang accounts payable, it is under also liability, mortgages, deferred revenues, or mga accrued nga expenses. So, when we say accrued expenses, nagamit na nato pero wa pa nato nabayaran. So in general, a liability is an obligation between one party or another not yet completed or paid for. So in other words, when I say liability, bayaran na lang tanato. Okay? So the third one, the third account of the five major accounts is what we call the owner's equity. Okay? So when you say owner's equity, it refers to a shareholders equity. Kung dako nga company, syempre dahil lahi man ang shareholders, so it referred to shareholders equity. Pero kung usaray tag-iya, pwedeng kung private owner, it refers to owner's equity for privately held business or company. Okay, owner's equity is a degree of residual ownership in a firm or asset after subtracting all liabilities associated with the asset. So by the way, when we say of owner's equity, mo ni siya ang capital na imong kanang gipagawas para sa imong business. Then kung mag-compute na ganito sa owner's equity is equal to the capital plus the revenue minus the expenses. So, even jud na permi ang expenses. Okay, so next, the revenue. So, the revenue is the fourth account of the five major accounts, which refers to money brought into a company by its business activities. So, when I say revenue, ang kwarta na musud sa inyo because of your business transactions or business activities. This can be your service income, ang imuhang income, service income, di ba? May service income kung ang inyong business is services ang gina-offer. Then, bayad sa imuhang service, that is service income. Pero kung buy and sell, ang tawag nato is sales. So, muna siya. Or fees. For example, sa mga doctors, sa mga attorney, na sila yung mga consultation fees. Then, sales discount. So, appeal na siya sa revenue. Tanan nga kwarta na musud because of business activities. No, that is under revenue. So, the next one is the expense or expenses. So, expense or expenses is the fifth or last account of the five major accounts, which refers to the cost of operations that a company incurs to generate revenue. So, mga bayranan, maun siya ang expense, mga gigasto, no? Para ma-generate or maka-generate tag revenue through business activity. So, included sa expenses are ang bayad sa supplier, ang bayad sa mga trabahante, ang kanang kung nag-lease mo or nagrenta mo, or appeal sad ang depreciation sa inyong equipment. Okay, under na siya sa expenses. Okay. So, atong balik ko no before ta mo proceed sa kaning ato ang next topic. So when we say accounts receivable, ang madawat nimo nga kwarta or madawat nimo nga account. Accounts payable is ang bayranan pa nimo nga kwarta or account.
Then, ano say, liability, mga kautangan nimo, nga bayranan pa nimo, na pwedeng ma-settle in due time, no? Like for example, utang sa bangko, accounts payable, under na siya sa liability. And also, another term is katong liability, pa ganito, kanang owner's equity. By the way, ang asset pod, ang asset is ang pagmamay-ari or ari-arian sa usa ka business na nag-generate na through that it generates income, Then the last two are owner's equity, apil dihang kapital nga gipagawas para sa imong negosyo, plus the revenue minus the expenses. Kaya ang expenses naman, maunitan na nagigasto nimo sa imuhang business activity. Okay? So, I hope clear na siya ng mga terminologies and accounts. No, di ta maglibog kung unsa na siya. Okay. So, para mas masabtan nato, kinahanglan nato ni familiarize or i-memorize gyud ang kaning figure 6, the matrix of normal debit and credit balances. Asa jud na sila ipasud. Once na asset, asa na siya ibutang. Once na liability, and so on, asa na siya ibutang. Kinahanglan familiarize mo ani, no? Okay, so, by the way, unsa ganitong lima nga major accounts nato nagagamiton sa bookkeeping, we have the assets, the liabilities, the owner's equity, the revenue, and the expenses. Okay, always remember that assets recorded na siya sa debit side. Liabilities, owner's equity, revenue, sa credit side na siya. Okay, expenses naman sa debit side. Okay, so under assets, we have the cash on hand, cash in the bank, accounts receivable, pulos na siya sa debit side. Allowance for doubtful accounts sa credit na siya. The rest, notes receivable, prepayments, inventories, land, building, equipment, purchase, that is sa debit side. Ang accumulated depreciations, or kanang mga building equipment depreciation or building depreciation, ato na siya sa credit side. Other assets, like for example, land, no, sa debit na siya. Okay? So, liabilities naman, so tanan nga liabilities, ato na siya sa kanang since pulos na siya bayranan, ato na siya sa credit na side. Ang kay gibayran man ni through kwarta, unang sa credit side na siya. Ang owner's equity, so ang capital, since gipagawas ta siya, credit side na. Pero ang gi-withdraw nimo nga kwarta, gikan sa imuhang revenue and capital, that is the debit side. Okay, owner's equity, ibalik, revenue and other income, tanan nga income or revenue, adto na siya sa credit side. Okay, expenses. So, tanan nga expenses, rent expense, utilities expense. So, by the way, utilities expense, apil diya ang water, electricity, kanang sa internet na bill, no, depreciation expense, salaries and wage expense, other expenses. These are all recorded on the debit side. Okay, so here, para mas dali ninyo masabtan or mahinumduman ang normal balances. So when we say assets, expenses, dividends, permanente na siya na as a debit side. Liabilities, revenue, and equity, na-adjud na siya sa credit side. Okay? So mo na to no. Sa normal balances gyud sa accounting, ang kaning tulo, asset, expenses, and dividends, na-adjud na siya sa debit side. And kaning liabilities, revenue, equity, na-adjud siya sa credit side. Pero ma'am, pwede ba siyang ma-increase? Pwede ma-decrease? Yes. So kung ganahan ta na ang kaning assets, ang kaning expenses, and kaning dividends, ma-increase siya kung nasa sa debit side.
mo decrease siya or mugamay siya once nga credited siya or sa credit side siya na fall. Okay? So, na say normal balance usually, pero pwede siyang mabutang sa credit side, depende sa transaction. Okay? So, on the other hand, ang liabilities, revenue, and equity naman, kung ganahan nato siya, once na ma-credit siya, kasabot, mo increase ang kani sila, liabilities, revenue, equity. Once na mabutang siya sa debit side, pasabot, that is ma-decrease. Okay? So, para mas madali natin timan-an, unsay naa sa credit o debit side, so major accounts naman eh. Okay, atong timan-an nga mnemonics nga, after eating dinner, let's read ebooks. So, after assets, eating, start with letter D, expenses, dinner, dividends. So, AED. Then let's liabilities, read revenue, ebooks, equity. So, L, read or revenue, equity. So, timan-in lang na nato. So, after eating dinner na code, that is debit. Ang kanina naman nga let's read ebooks, meaning kaning liabilities, revenue, equity, under na siya sa credit. Okay? So, normal balance na siya. Debit and credit. Okay. So, in this topic, kani nga sunod, this is an illustration kung sa debit ba nimo or credit ibutang. Okay, kinahanglan man nato siya i-analyze ang transaction before ta mo record kung sa debit ba na siya nga side or sa credit nga side. So, say for instance, here in this example, ang kaning transaction is acquiring equipment or supply, no? So, XYZ company purchased 10 latest models of Samsung. So, kani siya, ano ni siya? Ang business nila is cellphones, no? Latest models of Samsung cellular phones for the company staffs to be given as Christmas giveaways for a total of 350,000. So, asa man kaha diha ang imuhang i-credit o i-debit. Okay, so in analyzing the given transaction, so sa ganitong giingon nato, once debit, mao na siya ang value nga nadawat. Ang credit, ang value nga imong gipagawas. So unsa may nadawat nimo based transaction, ang Samsung cellphone or the equipment or supply. No, kung sa T-account pa, ma-fall ni siya under sa equipment or supply. So, pasabot, na-debit ang Samsung cellphone or ang equipment or supply amounting 350. Then, since nagpagawas kag kwarta, imo siyang gi-under sa credit. So, ang kani nga cash, ma-fall ni siya under sa credit nga side sa cash nga account. Nasabtan? So, the debit side represents the item Samsung with the amount of 350 received in exchange for the item given up. So, ang item na gi-given up nimo is ang katong kwarta. The credit side represents the item cash and the amount 350,000 given up. Okay? So, another example. So, in this transaction, this is an example of transaction about investing capital in the business. So, let's say Miss Isabel Neri, a new graduate in business management, started a merchandising business with trade name The In Store. She put up a total cash amounting 500,000 to construct an office and acquire necessary equipment and supplies. So, ang kaning 500,000, mao ni siya ang iyahang capital. So, mahog ni siya sa capital, no? Ang kaning account, ang kaning credit, debited, ang sa may value nga na-receive niya. So, since nag-put up siya, ang nadawat sa business is ang cash amounting 500,000. So, sa T-account pa, ato na siya ipasod sa debit side sa cash. Then, under naman sa account title nga capital, since mauna siya ang kanang gipagawas nimo, so masud na siya sa credit side sa imuhang account na capital, account title nga capital. Same sad, amounting 500,000 pesos.
Okay? So, next example, sa sales or service transactions. So, kanina man sa katong mga halin, no, mahog na siya sa revenue or sa sales income na account. So, Goblin Computer Shop rendered computer repair services to DN University amounting to 10,000 for cash. So, let us analyze. What is the value you receive? Unsa may nadawat nimo? Cash, 10,000. So unsa in exchange of kanang value na na-receive nimo sa may gipagawas nimo or gihatag nimo. So credit value parted with is ang service income or ang imuhang serbisyo na gibayran in exchange of cash. So amounting 10,000. So i-record na to ana ang kaning 10,000 sa kanina transaction, i-record na nato sa debit side. Ang kanina man nga service income nga 10,000, under na siya sa account nga service income sa credit nga side. Okay? Then, another transaction, purchase on account transaction. So, kanina man is an example sa kanang magpalit ka no, para sa imuhang business. Goblin Computer Shop purchased office supplies. So, nagpalit siya of office supplies amounting 5,000 pesos from ABC Corp on account. So, the account will be paid next month. So, when I say on account, utang pa na siya. So, that is accounts payable. So, mo na siya gibutang direct accounts payable, no? Dili cash. So, unsa may value na nadawat sa company? Ang office supplies. So, under sa account ng office supplies, i-debit na to ang 5,000. Debit. Kaya mamay na-receive nimo. Then, accounts payable, another account ko na siya, dili ni siya cash ha. Accounts payable na siya ng account, 5,000 sa credit side. Okay? Imo ra jud nang i-follow kung maghimo tag ti account. Okay, so those are examples of kanang transactions and how will you journalize and sa base sa kung giingon ganina nga kung unsa pod ang gibutang nimo sa journal nimo mausad ang basihan nimo sa paghimo nimong T-accounts. Okay? So, after nato mag-journal entry, expanded equation, accounting equation, then mag-T-accounts, after sa general ledger, maghimo na taana og trial balance. Okay? So this trial balance is a list of all ledger accounts with closed or final balances on a certain period. So when I say certain period, for example, in a period of 1 month, so tanan na i-record nimo himo trial balance. Arranged according to assets. I-arrange na to, asset ba na siya, capital, revenue, and expense. So, naka-arrange ko na siya kung debit side na siya or credit side. Okay, then, take note nga kung mohimo tag trial balance, ang account or ang column sa debit o credit, it should always equal. No, this is the first report prior to financial statement preparation. By the way, sa paghimo pa lang nimo daan sa accounting expanded, account expanded, ano tawag ato? Itong accounting equation expanded, makita na nimo daan dito kung balance or dili. Kung dili gani balance, ayaw sa proceed sa paghimo nimo sa trial balance. Kay sa iyo pra gyapon na. No, kay ang gibasihan man nato sa paghimo sa kanang accounting expanded katumang na sa journal. Then sa journal, pwede sa lima unang basihan nato sa paghimo sa T-account o sa ta maghimong trial balance. Okay, so here is the example of trial balance. So in this example, the name of the business is J. Cruz Auto Repair Shop. Ako butang sa na ng klase sa paper, financial report, trial balance, then June 30, 20 CY. So when I say CY, ani ta magbuhat og kanang report sa mga sa bookkeeping or accounting. We did not write 2024, but we write 20 calendar year. CY is the calendar year. Pasabot ang kung sa nga tuig, present calendar year. So mo na siyang giambutan. Okay? So, in this example, nakalista ang tanan nga account title na ay total sa ubos. Then, tanan sad nga
naa sa debit side, tanan na naa sa credit side. So, imo nang i-total, total sa name ang credit. So, dapat ma-equal ang debit o credit. So, kung maghimong tag kanang trial balance, always remember nga naapod na siya double bar, meaning closed account. Closed account na siya. Okay, then, once nga nagsuwat kag peso sign diri, di na ka musuwat og peso sign po diri sa tanan. Ari na ka sa total, mubutang og peso sign. Okay, I hope it is clear. Sige. So, para mas masabtan, okay, so for this example, so ato ning himuan sa katong mga gipan-discuss nato. So, example problem is, example ni siya sa business ni J. Cruz Auto Shop. Okay, so this is the business transactions of J. Cruz Motor Shop in the month of June 2019. Okay, so the first transaction is that J. Cruz invests 250,000 pesos to start ano siya. Ato na natagsa-tagsa no, matagsa-tagsa nato niya sa ato ang journal entry. Sige, mao na siya ang given. Okay, so take note of that given transaction sa. Excuse me. Okay, so based on the given transactions, maghimo ta og journal entry. Okay, so for example, so atong first transaction kay J. Cruz invest 250,000 to start an auto repair shop. So, si J. Cruz, nag-invest siya 250,000. So, 250 means cash. No? So, gilista dayon sa debit. Kani 250,000 na sa debit side. Okay? Debit side. Then, unsa may na-credit sa iyaha. So, that is J. Cruz Capital. So, naa siya sa credit side. Sa timan ininyo, basta gani na debit, napod na i-credit nga account. No? Para ma-equal jud na siya. Then, ang purpose, investment by owner. Okay. Another transaction in June 2. So, by the way, kanang mga number mo na yung nag-represent sa date. Okay, June 2, ang second transaction is si Cruz nagpalit og repair equipment on credit, means utang on credit, 115,750 pesos. So, nakabutang siya ang account name kay repair equipment. So, mga equipment. Then, unsa may gi-credit o gi-debit, unsa man ang nadawat ang value nga na-receive niya. So, accounts payable. So, na siya accounts payable. So, mao nang nakabutang. Ang nadawat niya is repair equipment. So, mao nang gibutang sa debit side. Then, unsa man ang kanang credit side, unsa man ang value na nagparted with ang katong credit side. So, na siya nadawat nga kanang equipment, mao nang gibutang sa debit, napod siyang bayranan, no? Nga gibutang sa credit. Okay? So, ang transaction is repair equipment purchased on credit. Next, pagka June 3, okay? So, ang transaction niya is Cruz bought shop supplies for cash, 56,950.50. So, ang account nga na debit, since naay nisud, na siya na-receive nga shop supplies sa amounting 56,950.50, so gi-record siya sa debit side. So, unsa may credit? Since cash man to, nga gibayran, unsa may nigawas kwarta. So, napagawas siya kwarta in exchange sa shop supplies. So, gibutang sa credit side ang cash. So, same nga amount, no? Kay ang amount sa shop supplies 56, so syempre ang gibayad po niya 56, gibutang sa cash credit. So, unsa nga transaction? Shop supplies paid. Okay, next, fourth transaction, paid partial on equipment bought on account. Okay, so on account na pod.
So another accounts payable siya gi-credit o gi-debit, no? Then kanang accounts payable, then cash kay nagbayad naman siya. Gibayaran man niya partial ang katong di ba natay sa second na transaction na siya giutang. Yeah, sa fourth transaction iya nang gibayaran pero partial amounting 65,750. So gi-credit sa accounts payable ang katong o gi-debit sa accounts payable ang katong 65,750. Then cash gi-credit kay gipagawas man niya ang cash, gi-credit same amount. Okay, so for the fifth transaction, Cruz received a bank loan for business use. So nag-loan siya. So sa may nadawat niya, cash. So mo nag-credit, ibutang sa credit side ang cash worth 150,000. Okay? Then bank loans under credit, di ba mga loans credit man na sa credit side, so amounting 150. So transaction, bank loan for business use. So butangan jud na to framing transaction. Then sixth transaction, customers paid cash for auto repairs rendered 36,000. So pasabot ani na sila customer nga nagbayad og 36,000 para sa ilahang giayo nga sakyanan. So kana siya repair income man na siya or service income, no? Okay, so unsa may nadawat niya? Cash. So mo nang gibutan siya sa debit. Kung sa may gihatag nila, repair income, mo nang gibutan siya sa credit. So unsay title sa transaction? Repair service rendered for cash. Okay, number 7 transaction, June 7. Repair service rendered on account. So naghatag silang service pero giutang sa ilaha. So, means giutang na sila accounts receivable. So, mao nang gibutang sa accounts receivable, then debit, kay mao may ma-receive nila, then unsay gihatag nila, repair income, which is gi-record sa credit. Okay, so title sa account, repair service rendered on credit, on account. Okay, number 8, paid a month's rent. So, month's rent, renta. Okay, that is rent expense. So, rent expense, debited. Diba? Kung nahimanumduman, basta expenses, debit jud na. Then, unsa may gipagawas nila para makabayad sa expenses? That is cash. Worth 20, asa na to? Worth 12,500. So, rental services paid. Okay? So, next. So, kung di nakaigo sa page 1, butang na to sa page 2, butangan gyapon page 2, butang ang description, date, debit, credit gyapon. Okay, by the way, ang kaning PR, pwede ra na ninyo blankuhan kay wala pa man ta naka-discuss sa kani manggod is mga code sa cash, sa salary, sa shop supplies, mga code ni siya. So, i-disregard lang sa ninyo, i-answer ninyo. Okay? So, cash, June 9, ang transaction kay Cruz collects partial from customer's account. So, partial. So, naman to sila kanang accounts receivable no, kay may utang sa ilaha. Nakakolekta sila 25,000 nga cash. So, debit kay nakadawat sila cash worth 25,000. Okay, unsa man asa man giiban, unsa may gipagawas, so nabawasan ilahang accounts receivable, so gi-credit ang kwarta nga 25, i-credit siya sa accounts receivable, same amount 25,000. Ang titles account kay collected partial from customer's account. So kaning mga transaction, i-summarize rin niyo ang kaning naa sa transaction code na given dire. Okay, number 10. June 10, Cruz pays the salaries and wages of labor. So, meaning this is an expense or expenses. So, salary and wages expenses. Okay, mao na siya ang gi-debit worth 15,000. Then, unsay gipagawas nila? Cash. So, 15,000 credited. Then, salaries and wages of labors paid. Okay, on June 11, the transaction is billed a customer 7,000, then 3,000 was partially received. Pasabot ani
ang bill sa customer sa ilahang service na gihatag is 7,000 pero ang gibayad ra is 3,000. Pasabot na pa sila'y 4,000 nga accounts receivable, no? Okay, for number 11, 3,000 cash na dawat nila, then accounts receivable na gihapon dire, no? Debited gihapon accounts receivable kay di pa man nila nadawat, then debited gihapon to ha. Then ang credited or gipart with nila is ang repair income which is 7,000. Okay? So repair service income partially received. Okay, number 12. June 12 transaction, supplies purchased worth 20,000 pesos and 6,550 was partially paid. Okay, nagpalit sila mga supplies. 20,000 ilahang ang worth sa supplies is 20,000 pero partially paid ra nila worth 650,000. So, shop supplies debited unya kay naa pa man sila ang gibayad dara nila nga cash, ipagawas na cash is kanang 6,550. So, another pod nga account nga under credit is accounts payable kay naa pa man sila remaining nga bayranan nga 13,450 kay di ba ganina sa transaction ilaranggi partially paid. So, naa pa accounts payable on credit. No. So, shop supplies purchased and partially paid. Okay, for June 13, transaction is shop supplies used and paid 13,000 pesos. Okay, so 13,000 pesos expense debited. Then, nagpagawa sila kwarta, same amount, 13,000 on credit. So, transaction, shop supplies, used, and paid. Okay, for the last transaction of the month, June 14, Cruz withdraw 25,000 for personal use. So, nag-withdraw si J. Cruz drawing. So, withdrawal na siya or drawing. So, sa debit na siya ha. Kay withdrawal man. Okay? 25,000 na dawat niya. So, unsa may gipagawa sa iyahang business or gikan sa iyaha, giminus man to sa iyang capital. So, 25,000 is on credit. Under sa credit, kay mao may gipart with ipagawas. So, withdrawal by the owner ang title sa transaction. Okay, so mao na siya ang general journal for the example transaction na naa diha sa inyong module sa katong kan J. Cruz Autoshop. So, katusad, ang himuan nato so based on the given, himuan sad nato siya accounting equation expanded. So, unsa man ni siyang accounting equation expanded? So, as you can see, naa diri ang equation sa accounting. So, which is assets is equals to liabilities plus owner's equity. So, under sa assets, we have the cash, the accounts receivable, the supplies, and the equipment. Under naman sa liabilities or mga utang, we have the accounts payable and bank loan. Sa owner's equity naman, capital plus revenue minus expenses, that will be the owner's equity. So, based on the entries you have in your journal, mahimo na ninyo ang kanang accounting equation expanded. Okay? So, by transaction sad na siya. So, tan-awon lang pod nato ang katong atuang journal para okay, so maura gyapon no ingon ko ganina nga i-base nato ang accounting equation sa kung unsay naa sa journal. Okay, for example, katong journal ganina cash 250, so gibutang siya dire sa cash. Then capital 250 sad. Kay cash man siya, capital. Ang first transaction kay invested 250,000 to start an auto repair shop.
So, nahog siya sa asset pod cash, then nahog po siya sa owner's equity nga cash. Then, ang ikaduha nga transaction, cruise buys repair equipment on credit. So, since on credit, na siya gi-credit ganina nga katong equipment, then accounts payable man to siya, so gibutan siya sa accounts payable. Tan-aw na ninyo dito kung unsa ang gibutang ninyo account, then mao po ibutang ninyo diri sa table. Then, kanina man, si Cruz, shop supplies. So, since kanang credited man to, no? Ang cash, mo nang gi-minus ang 56,950 kay naibanan man ang cash. Then, i-add siya kay debited ang 56,000 under sa supplies. Okay, then paid partial on equipment bought on account 65,750. So, kung pila yung transaction pang upat. Okay, so ang 65,000 gi-minus pod kay credited man siya. Nagpagawas man siya quarter ng 65,750 so gi-minus. Then, okay, so nabawasan og 65,750, then nabawasan po ang iyang accounts payable. Kaya gibayaran man og partial ang 65,750. Next is transaction number 1, 2, 3, 4, 5. Transaction number 5, cash na nainisod sa iyaha. Pero napunaan po ang iyahang bank loan. So mo nang gibutang po diri ang 150. Sunod, 6 transaction, customer pay cash for auto repair rendered. So, na siya nadawat, no? Nga 36, manong plus na siya. Then, apo siya nadawat sa revenue. Okay, as you can see dito sa journal, ang nasudlan nga account kay cash o revenue. Then, sa number 7 naman, ang nasudlan na account is accounts receivable, no, which is 45,000. Then, nasudlan sad ang accounts repair income na 45,000. Then, ang rent naman, number 7, transaction. Okay, number 7. Okay, mauna nino. Number 8. Okay, number 8. Since nagbayad siya kanang sa rent expense, nabawasan niyang cash, maunang minus 12,500. Okay, then gisudlan po ni ang expenses nga 12,500. Okay, sa number 9, ang transaction sa number 9 kay collected partial from customer's account. So, na siya cash nga nadawat, which is 25,000. Then, gi-minus po sa iyahang accounts receivable. Okay, gi-minus kay nadawat naman niya. Okay, sunod, 10,000, sunod na account transaction, Cruz pays the salaries and wages of the labor. So, maragapon, basta expenses, i-minus na din sa cash, positive or plus dito sa expense. Okay, next, number 11, so bill the customer 7,000. So, dito sa ato ang journal, ato na siyang gidebit og cash na 3,000. Then, gidebit po og 4,000. Then, gi-credit og 7,000 sa revenue or service income. Then, sa number 12, transaction, cash debited, no minus. Okay, gipagawas man na sa business, so that is minus 6,550. Then, sa supplies, nabutangan man na siya. Okay, nabutangan, debited 20,000 pesos. Then, also, credited, no, 13,450. Okay, then sa 13th transaction, shop supplies used and paid 13,000. So, since credit ang cash, kay giiban. Then, ang expense,
Okay, 13,000. Then, sunod sa transaction, withdrawal. So, since gi-withdraw, giiban sa ilahang owner's equity sa cash on hand nila. Sa cash on bank, kwarta na, money on bank. So, gi-credit. So, that is minus 25,000. Then, gi-credit sa capital, that is also minus 25,000. Okay, so muna siya. Sunod, kung unsa na may naa ninyo diri, mausa lang ibutang ninyo diri sa kung unsay naa diri sa first nga part, mausad ang i-reflect pod ninyo diri sa sunod. Okay, halimbawa, katuusa di ba nag So on the second part of the accounting equation expanded, so this one. Una ni siya no. Okay, you're going to just reflect what is written on the first part of the accounting equation katong naibay transaction na nakasuwat. Kito katong naunaan eh. Okay, so i-transfer na ninyo siya sa ing-ani nga form. For example, katong transaction number 1, di ba, na siya cash, nagibutang diri, then capital diri dapita. So, sa second transaction is na siya gibutang sad sa equipment, 115,750. Then sa accounts payable, nasa siya gibutang na 115,750. So, human sa first and second transaction, inyo na nang plus or minus. So, since kani, for example, kani sa cash, wala may laing cash. So, kung yung balance for the first and second transaction, 250 kay wala pa may laing cash, gikapir niya. Same sa dani o kani. So, for the third transaction, na ay gi-credit nga cash, which is minus, no? Minus 56,950.50. Then sa supplies na ay i-add na 56,950.50. Then diri wala. So inyo naman ang kuhaon ng balance ana. So since sa cash na anay gi-minus or credit, so 250,000 minus 56,950.50. So the balance for cash now during the third transaction, after the third transaction, is 193,000 49 pesos and 50 centavos. And sa supplies, copy ra pod, copy. So, another transaction sa cash na ano say credited, so gi-minus ra pod on ang balance after sa fourth transaction. Then gi-copy, then same sa accounts payable, gi-minus ang 65,750. So, karon ang balance na lang is 50,000. Then, copy gihapon. So on. So, after every transaction, kuhaon ang balance hangtod sa makaabot mo diri sa last transaction, no? Which is katong ang last transaction is katong cruise withdrew 25,000 for personal use na ay credit nga 25,000, then also 25,000 pod sa capital. So, karon mao na niyang balance, gi-minus, then copy ra, copy, then minus, so mao na siya ang total. So, after ana, dapat ang kaning sa assets, di ba, ang under sa assets kay katumang cash, plus accounts receivable, plus supplies, plus equipment. So, in this accounting equation expanded, ang kaning assets nag-total siya 485,950. Nya ang kato namang sa owner's equity, di ba ang nasa owner's equity ay ang sa liabilities man na siya plus owner's equity. No, ang sa liabilities under ana is ang katong accounts payable nga na ay balance na 63,450. Then, bank loan, 150,000. Then, sa owner's equity kay capital, na nahimong 225,000. And revenues, 88,000 pesos. Then, ang kanang minus ang expenses nga nag-total of 40,050. So, kahaon ni i-add ni. Then, i-minus ani expenses sa revenue o sa owner's equity para makuha ning 485,950. So, dapat ang assets mag-total siya sa liabilities plus
owner's equity. Kaya kung dili na siya mag-total, pasabot na ay sayop sa inyong equation. Okay, so after the accounting equation expanded, we will proceed to T accounts. Okay? So, muna siya ang T-account, ang noun sa T-account. So, maghimutag T-account, ato na daan suwatan. No? Maghimutag daan og T-account, ya sumatan na tong account name. So, by the way, na title, J. Cruz Auto Repair Shop T-account. Then, I forgot to write the date. So, ganito, June 20 calendar year. CY. Okay? So, suwatan na nato daan the account for cash, for accounts receivable, tanan nga accounts nga naa dito sa inyong gibuhat na accounting equation expanded or katong dito sa journal. Okay, na ay cash, na ay accounts receivable, na ay repair equipment, na ay shop supplies, cruise, capital, repair income or service income, baka ha, accounts payable, salary expense, supplies expense, bank loan drawing, cruise drawing or withdrawal, rent expense, and many more. So, ma'am, pwede man yung mapunan og mga accounts, lain pa na accounts? Yes, pwede. Depende sa sa transaction. Okay? So, but in the given, maura ni siya nga transactions ang naa. Okay, so, saan man ni siya pagbutang dire? Okay, so, if you can remember, di ba, sa T-account, mo dire ang kanang debit side, then kani ang credit side. Okay? So, napo may makit-an diri nga plus or minus, I mean negative, positive, negative. So, pasabot sa positive, ni add ang sa debit, then kani naman is sa credit, ni minus ang sa credit. No? Mausad ni. So, sa accounts receivable plus minus na siya, maujud na siya. So, repair equipment side, positive, negative diri, shop supplies, positive, negative, negative, positive, then positive, negative, mauna siya. Negative, positive. Okay, so mauna siya sa mga specific to the accounts. Okay, so atong tagsa-tagsaon, no? Okay, for example, sa cash. Okay, so sa cash, by the way, ang kaning mga number, mauna siya ang date sa transaction aron di mo malipat. Okay, so for example, dito sa kanang number 1, no? Sa number 1 na ay nasud sa cash na 250,000 but debit siya. So there siya sa positive side, sa debit side. So that is June 1. Okay? Then pagka sa cash sa ha. Then pagka pero pwede ninyo buhaton nga kanang cash. Then ato na pud mo. So halimbawa ang nasa given is transaction number 1 sa cash na 250,000. Then sa capital, ato na po ninyo siya ibutang sa capital na account para di mo malipat og suwat. Pero butangan na ninyo og number sa transaction. For example, kani 1. Then katusad sa capital 1. Okay? So, example, kani ang 1, gikan ni siya sa first transaction, which is na ay katong gi-invest nga 250. Then, ang kani naman nga sa third transaction, na apoy cash na involved, pero gi-credit siya. So, naa siya diri nga side, no? Gi-credit man to siya, kay katuman tong nagpalit og cash, nagpalit og shop supplies, nga gibayaran nila. So, nipagawa sila 56,950. Okay? So, sa cash, basta gani minus or negative siya, diri siya dapit sa credit side. Basta napuno or na-add diri siya sa debit side. Okay. Sa panlima na transaction naman, na-involve sa dang cash na siya gi-debit nga 150,000. Then sa fourth transaction, sa pitsa ikaupat, June 4, naasay gi-debit nga sad nga 65,750. Sa ikaunom na transaction, naasay gi-credit diri. Ang sa ikaunom, gi-debit sad ang 36,000. Sa ikawalo nga transaction na ay gi-credit nga 12,500. Okay, sa ikasyam na transaction na ay gi-debit na sad nga 25,000. Okay, debit nga 25,000. Then, sa ikanapo nga transaction na ay
credit nga 25,000. Kani 14. So bali sa 9th sa ika-siyam na transaction, yes, gi-credit na 25,000. Then sunod sa ika-10 nga transaction, okay, gi-credit ang 15,000. Then sa 11th transaction, gi-debit ang 3,000. Then sa ika-12 na transaction, gi-credit ang 6,550. Okay, then sa ika-13th sad, gi-credit sad 13,000. Di man ininyo ha, basta ang nakabutang sa account expanded niya is minus or gi-credit, dire ni siya nga side. Okay? Then sa 14th transaction na apoy gi-credit nga 25,000. Okay, so para makuha ang balance ana, ato sa i-total ang kaning total debit. So kaning total sa first, kalima, ika-unom, ika-siyam, ika-11 nga transaction. I-total ni siya, nag-total siya 464,000. Then i-total sa tanan nga credit, that is 194,750. So para makuha ang balance para sa cash, ato ni siyang i-minus. No? So, since mas taas man ang total sa debit, so i-minus ang 194,750.50 sa 464,000. So, ang balance sa cash nga account is na ay 269,249.50 on debit. Okay? So, sa accounts receivable naman, na account, sa katong ikapitong nga transaction na ay accounts receivable ng gibutang on debit 45,000. Ika-siyam na transaction na ay accounts receivable pero ano siya, on credit siya, no? Okay, 25,000. 11th na ay na debit ta sa 4,000 o another 49,000. Then same gyapon i-total. I mean 4,000 niya, gi-total siya, na imong 49,000. Then, kanina man, wala na may lain. So, gi-copy lang, 25,000. So, para makuha ang accounts receivable balance, gi-minus. Then, kung asa ang pinakadako, adto ninyo ibutang ang balance. No? For example, kani, so, mas dako man ang diri sa debit side, so, diri niya ibutang na ang balance. Okay, same po ani, mas taas ang total sa debit side, diri niya ibutang ang balance. Okay? So, sa repair equipment, usaraman ang nasuod na account. So, mo na siyang giksuwat ra ni largo na siya sa balance. Okay. So, sa shop supplies, based on the given nga transaction, so sa shop supplies na ay na-debit nga 56,950.50 on the third transaction. Then, sa ika-12 nga transaction na ay na-debit nga 20,000 pesos. So, atong kuha, wala may na credit. So, ato na lang i-total daan ang sa debit side, which is 76,950.50. So, dari naman sa cruise capital, so since credited raman to, so 250,000, wala may debit, so total 250 ang balance. So, sa repair income, pulos siya, credited, no? 36,000 during the 6th transaction. Sa 7th transaction, kay na ay credited na po no 45,000. Then, 11th transaction na ay 7,000. Then, get the total credit total, so na 88,000. So since wala may ano dire kanang debit sa debit side, so kopyahon na siya then double bar. So the balance for repair income is 88,000 pesos. Okay? So another for the accounts payable, so recorded sa atong journal nga naay gi-credit nga 65,750, then the debit, then ay na credit during the second transaction ay na credit nga 115,750 na dugangan og 13,450 na credited po during the 12th transaction. Then after that, na i-total ang kaning
credit balance diri dapita o ang debit balance 65,000. So in this example, mas tag-as man ang credit balance compare sa debit balance. So mo nang didiri siya gibutang ang balance. So 63,450. So kaniman salary expense and supply expense of 15,000 sa 10th transaction. Sa supplies expense naman during the 13th transaction na ay 13,000. Then rent expense 12,000. Then bank loan credited siya, that is 150,000. Then sa ang withdrawal ni Cruz debited na diri nga side 25,000, so total 25,000. Okay, so based diri maghimo na pud ta og kani nga trial balance. So, on the given example, J. Cruz Auto Repair Shop is the title of the business. Then trial balance, ang period is June 30, 20 CY or calendar year. Then, mao na akong giingon ganina nga naitulog ka column ang trial balance, no? In this column, diha nakabutang or nakasuwat ang account titles. We have the cash, accounts receivable, shop supplies, or tanan nga involved na accounts. Okay, then sa second column, debit, and sa third column will be the credit. Okay, so i-total nato tanan ang nakabutang diri is tanan nga debit balance sa cash, which is gikan dito sa ato ang kanang T account na siya total debit balance nga 269,249.50. Sa accounts receivable naman na atay total debit balance sad nga 24,000. Then shop supply 76,950. Gikan ra gihapon ni tanan sa trial sa T accounts. Repair equipment na atay 115,750. If you can remember dito sa ato ang atong kanang normal balances, no, maujud ni siya ang cash, accounts receivable, shop supplies, repair, repair equipment o withdrawals, expenses, ang mga naa sa debit. Ang mga naa naman sa credit side, ang kakatong accounts payable, capital or equity, repair income or service income or revenues, and then bank loans, no? Okay. So, mauna na tanan. So, i-total na to tanan nga debit. So, debit, nag-total siya 541,450 pesos. Then, ang credit side naman, nag-total naman siya 551.50. So, as you can see, sakto ang imong pagkabalanse. Okay? Walay nawagtang na kwarta. Kita ra na subay ra tanan. Okay, so I hope you understand the lesson. Subayon ra jud ninyo gikan sa journal. Basta sakto ang entry sa journal, sunod-sunod na na siya. Kay ang journal mao'y basihan nato sa paghimo sa expanded equation. Then mo sa basihan nato, mo reflect ang nasa expanded equation, mo reflect dito ang sa ang inugbutang sa T account. Then kung sa'yo nasa T account, mausad na ang naa sa i-reflect nato sa trial balance. Okay? So, in your module, I gave you example of kanang practice na inyong buhatan o mga kanang buhatan ninyo og journal entry, accounting equation expanded, the accounts, and trial balance. So, na ang given dito nga transaction is ang sa pangalan sa business nga ANG Sweet Treats. So, that is for the year month April 2023. So, here are the following transactions of the said business. Okay, so ANG invested 200,000 to start the bake shop. Then, ang capital nila is 200,000. Second, prepaid insurance, nagbayad og insurance. Purchase baking equipment and baking tools on credit. Sabot utang no, 129,600. Bought baking supplies for cash. So, nagpalit og baking supplies cash, 37,500. Then, received bank loan, amount of 80,000 para sa business. So, customers paid cash for cakes and pastries. Pasabot, mahog ni siya sa revenue, no? Kay kita man eh. Nagbayad ang customer og 30,000. Then, April 7, billed a customer for wedding cakes and sweet treats. So, ganan siya. O, kita gihapon eh. So, under gihapon ni sa revenue, 40,000. Pero,
ang bill sa customer is 40,000 pero ang gibayad ra sa ilaha is 25,500. So pasabot na pa na siya remaining na accounts payable, na pa sila accounts receivable, no? Kaya na pa sila madawat. Kaya wa pa man totally gibayaran ang 40,000. Gibawasan lang ang 40,000 of 25,500. Then April 8 received payment for on account for sweet treats worth 15,000. When we say an account, that on account, that is accounts payable. Accounts receivable. Kay dili man cash gibayaran. Then paid for advertisement, this is an expense, so 3,000. Paid number 10 is paid partial for equipment bought on account. So on account gihapon 83,500. Number 11, collected cash from resellers of pastry amounting 15,600. So therefore, this is a revenue. So 15,600. Received 68,200 from different customer. This is also a revenue. Nadawat nila sa mga customer, 68,000. So paid electricity, water, and telephone bills. So in short, this is a utility expense worth 9,500. Then kanipod, salary expense, 15,000. Then rent expense, that is 12,000. Then withdrawal or withdrew, ANG Romero drawing, that is 20,000. So what you're going to do is you're going to prepare number 1, journal entry. So journal entry, pwede ra ka ng whole bond paper. Pwede ra papel, one whole sheet of paper. Then, ang importante ra ato na ay kanang date, na title, kung unsa nga pangalan sa business, then unsa nga buwan, then sa babaw, na ay date, na ay kanang 1, 2, 3, unsa na siya nga buwan, then pangan, unsa nga transaction. Kato atong example ganina. So, naara ninyo ang example. Then sa number 2 naman, accounting equation expanded. Katong gihatag na ako sa inyo nga papel, nga blanco, katong format, dito mo mosuwat. So, ang purpose na ko, ana, nga nung gitagana mo, ana, is para, dili na mo maglisod-lisod o kuris-kuris, magbagis-bagis. Okay, gitagaan mo daan og form. Then sa T-accounts, so pwede ra mo maghimo, ana, then para di mo maglibog, butangan ninyo daan atong plus minus, or negative positive sa babaw. Then trial balance. Okay, so kapihol ra mag-refer mo dito sa trial balance na gihatag na akong example. Okay, so please submit your output on Friday. I hope you understand the lesson. That's all for this afternoon. Okay, thank you for listening. God bless.